बाब राजदीप नायक हाचेर पळय आमकां मिडिया मार्फत कळ्ळें की ताचेर एक ऑफेन्स रजिस्टर जाला वाळपय पुलीस स्टेशनान फॉर द स्टेटमेंट्स एलिजेडली मेड बाय हिम ड्युरिंग प्रोटेस्ट एट पणजी आनी आमच्या लोकांनी ताचेर कंप्लेंट फायल केल्या की तांकां लागून ताचो इन्सल्ट जाला ताचे सेंटिमेंट हर्ट जाला पूण ताच्या संदर्भात हांवें एक ऑफेन्स रजिस्टर जाल्लें काल राती 7 राजदीपाक एक वायरलेस मेसेज आयली टू माधोळ पुलीस स्टेशन की आज सकाळीं येवचो म्हणून वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर कन्सिडरिंग करंट सिच्युएशन वीथ गोवा इज कंडक्टींग इटसेल्फ हाव पुलीस आर कंडक्टींग देमसेल्फ ज्या तरेन पुलीस वागता ज्या तरेन सरकार वागता आनी ज्या तरेन सामान्य नागरिकांची जी सतावणूक चालू आसा ताका लागून आमी तशीच रिस्क घेवना पयलें काम म्हणल्यार सकाळीं उठून आमी एंटिसिपेटरी बेल फायल केली आनी ताजे मागीर एज पर द रिपोर्ट एज पर द वायरलेस इशूड टू हिम राजदीप एज अपियर्ड ताजे मागीर ताका हांगा नोटीसूय सर्व केली ताणें हांगा आयल्या उपरांत 35 BNSS आनी नोटीस उपरांत जाल्यार ताणें स्टेटमेंट रेकॉर्ड केला आपलो आनी आपले जे हांगा इन्वेस्टिगेशन आसा तें इन्वेस्टिगेशन जालां आनी आमी जो ताका कितें दिवपाचें आशिल्लें एविडन्स तोय दिला आनी थंय आमी दाखोवनूय दिला की कशे तरेन ताजो जो स्टेटमेंट आशिल्लो वॉज इन रिस्पॉन्स टू द स्टेटमेंट ऑफ द ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर अजीत राणे ताणें पणजेन चीफ मिनिस्टराच्या समोर चीफ मिनिस्टर आसतना पब्लीक प्लॅटफॉर्माचेर एक स्टेटमेंट केल्लो की 70चे लोकांक आपण घेवन पणजे येतलो 45,000 लोकांक आनी थंय पणजे पॅरलायज करपाक आमकां वेळ लागचो ना सीएमाचो आदेशाची तांकां गरज आसा म्हणून आनी इन रिस्पॉन्स टू दॅट थ्रेट वीच वॉज इशूड ही हॅड मेड दॅट स्टेटमेंट तशें गोंयकारांनी खुबशा लोकांनी स्टेटमेंट केला आमी तें स्टेटमेंट केला आनी तातूंत खंयच 70च्या लोकांचो इन्सल्ट करपाचो हेतू नाशिल्लो पयली ही गजाल दुसरी गजाल ज्या तरेन तो स्टेटमेंट केल्लो गेलो हेल्थ मिनिस्टरान म्हाका दिसता तातल्यान जो इन्सल्ट जालो 70च्या लोकांचो तो चड म्हाका दिसता पूण आय डोंट नो वाय 70चे लोक ताका इन्सल्ट न समजता राजदीपान केल्ल्या स्टेटमेंटाक इन्सल्ट समजता आनी कंप्लेंट करता तातूंतच हांगाची लोकांची मनस्थिती म्हाका दिसून आयली पण एनी वीच वे दॅट इज दर पर्सनल कॉल टू टेक बट तो थ्रेट आसतनाय पणजे पुलीस स्टेशन किंवा गोवा पुलीस एक्शन घेना कारण दॅट वॉज अ थ्रेट इवन टू गोंयच्या जनतेक तो थ्रेट दिल्लो की तुमी जर चड करत जाल्यार आपूण 70च्या लोकांक घेवन पणजे येतलो आनी तातल्यान पणजे पॅरलायज करतलो ज्या तरेन तो थ्रेट दिलो ताजे ऑफेन्स जावना पूण सिमिलर लायटर स्टेटमेंट मेड बाय इन रिस्पॉन्स टू दॅट ताजेर एक ऑफेन्स रजिस्टर जेन्ना जाता तातल्यान दिसता की भारतीय जनता पार्टीन जर तूं मिनिस्टर आसा लिडर आसत जाल्यार तांकां कायदो वेगळो आनी सामान्य नागरिकांक कायदो वेगळो आमी आज पुलिसांक तो स्टेटमेंट आमी दिला आनी कॉपरेटेड विथ इन्वेस्टिगेशन ऑफ कोर्स एप्लिकेशन फॉर इंडिस्प्यूटेड बेल इज पेंडिंग ऑल ऑफेन्सेस आर अवेलेबल बट आयज ज्या तरेन पुलीस कंडक्ट करता यू मे नेवर नो व्हेन न्यू सेक्शन कॅन बी एडेड So by abandoned caution, आम्ही ते application file केले. We'll take a course on that as soon as whatever that happens in future. But ज्या तरेन आज पोलिसांवयल्या लोकांचो विश्वास गेला कारण ज्या तरेन पुलीस वागता तातूंत एक आदवोगाद म्हणून म्हाका पुलिसांचेर विश्वास दिसना पुलिसांचो वापर आज पॉलिटिशियन्स करता म्हाका एक नॉन आस्क फॉर नॉन सॉलिसिटेड एडवायस घेवन दिसता पुलिसांक की एक गजाल लक्षांत दवरा हे जे पॉलिटिशियन्स आसा ते कायद्याच्या चौकटीन रावन तुमकां हे जे न रावता ते तुमकां एडवायस दिता ताजो तुम्ही जर इम्प्लिमेंट करता आसतना सावधानीन रावात कारण फायनली यू विल बी द वन हू फेस लॉ गोवा स्टेट पुलीस कंप्लेंट्स ऑथॉरिटी आसा नॅशनल गोवा स्टेट ह्युमन रायट्स कमिशनूय आसा आनी कायदो आसा जो तो कोणापेक्षा श्रेष्ठ न्ही ज्या तरेन आज पुलीस वागता ज्या तरेन चीफ मिनिस्टरान काल स्टेटमेंट केलो वीच इज कम आउट फ्रॉम जुडिशियल माउथ की पणजे त्यो केस केल्या त्यो फेक केसीस म्हणून अँड वी विल नॉट परस्यू दॅम वीच मिन्स दॅट पुलीस हॅव फायल्ड फेक केसीस अगेन्स्ट प्रोटेस्टर्स आनी हे करता आसतना तांणी लक्षांत घेवंक जाय की कायदो खंय ना खंय तरी गुंडाळून तांणी कुशीक उडोवन जाय केला त्याच तरेन हांगाय घडला पण ज्या तरेन हे घडटा ते जर पळय जाल्यार कायदो आनी सुवेवस्था जो गोंयांत आसूंक जाय आशिल्लो विच इज अंडर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत गोयचो होम मिनिस्टर ही खंय ना खंय तरी एकदम सकयल्या पातळीक पावल्या अशें आमकां दिसता सर तुम्ही आता म्हटले की विश्वेश राणेन सीएमा फुड्यान जो थ्रेट दिला ताचेर काय एक्शन जावंक ना राजदीपान स्टेटमेंट केला ताचेर एक्शन जाता सो विश्वेशान तो थ्रेट दिला म्हणून तशी तुम्ही कितें कंप्लेंट बीन केला कंप्लेंट कामाक येता तांणी कितें विचार करपाचो ह्या गोष्टीचो इज इट नॉट इनसायड खरेंच कायदे सुवेवस्थेचेर पडला की तुमच्या भितरले जो डिस्प्यूट आसा त्यो सॉर्ट करपा खातीर एकामेकांचेर सूड घेवपा खातीर तुमी गोंयच्या जनतेक वेटीस करता हो खंय ना खंय आमकां हें दिसूंक लागला की नाव द फायट ऑफ इंटरनल फायट ऑफ भारतीय जनता पार्टी इज नाव कम आउट ऑन स्ट्रीट्स अँड विच इज अफेक्टिंग गोवान्स एट लार्ज खंय ना खंय तरी गोंयच्या जनतेक वेटीस करता अशें म्हाका दिसता राजीव बाब यो तुजो स्टेटमेंट आसलो तो मिसअंडरस्टूड आसा कितें यू स्टँड बाय द स्टेटमेंट हांवें जो कितें स्टेटमेंट केला त्या स्टेटमेंटाचेर हांव फर्म आसा आणि हांवें म्हाका दिसता काल तो व्हिडिओ रिलीज केला खासा सत्तरीकारा खातीर तातूंत पूर्ण जें हांव कितें उलयलां प्रत्येक शब्दान शब्द कितें उलयला तातूंत सत्तरी हो शब्द खंय आयला किंवा सत्तरीची गोरवां हो एक खंय शब्द वापरला हो प्रत्येक सत्तरीकारान आपल्या काळजार हात धरून तो आजोबा जागृत दैवत आहा पळय ताकाच म्हणून सांगचें हांवें सत्तरीकारांक गोरवां म्हटल्यार कितें म्हटलें हांवें इतलेंच म्हटलेलें की तुमी 45,000 लोक हाडून हाडपाची जी धमकी दिल्या तुमी एखाद्री 45,000 गोरवां पोसल्या जाय पूण आमी गोंयकार गोरवांनी आमकां फाटीचो पण आसा त्या भितर त्या गोंया भितर सत्तरी येना
आणि सगळ्या गोंयकारांक म्हटल्यार तितून सत्तरी येना आयज सत्तर खरें म्हटल्यार गोरवां असो वापरला असो ताणें एका धरला असो कारण तशें पळोवपाक गेल्यार ह्या मतदारसंघात दोन्ही जर मेळून पळयत जाल्यार म्हाका आतां 45,000 मतदारूय जायना तो 45,000 तो खंयचे लोक हाडटलो लोकांक हाडप शक्यच ना आणि खंयचोय देव सोडून खंयच्याच मनशाक 45,000 लोक रस्त्यार हाडपाक लोक कितें पिशेना लोक जनावरांनी आमकां मनशांक एक तकली दिल्या बुद्धी दिल्या आपलें कितें करप घरा भायर जाताना वचप तेन्ना वचप हे मनीस चित्ता फक्त गोरवांक आमल्याच जावता ती गोरवांक करपाक शकता ह्या इंटेन्शनान हांवें ताका उद्देशून म्हटलेलो पूण तो कोणें तरी हांगा वेगळ्यो तरेन घेतला हांव विनंती करता कितलेशेच सत्तरीचे भाशा तांचे कडेन हांव भाशा शिकला त्या लोकांक विचारचें सत्तरीकारां जे कोंकणी खबर आहा तांकां विचारचें हे कांय जाण नाटकां करता तांकां विचारचें ह्या शब्दाचो अर्थ कितें काय म्हणून शब्दाचो अर्थाचो जेन्ना अनर्थ जाता आनी हांव सत्तरीकारांक चूक म्हणना कारण ताची मजबुरी आसा ती सोडून दिवं येता हांव पुलिसांची चूक म्हणना कारण ती ताची मजबुरी आसा आणि ज्या तरेन म्हाका सत्तरीकारांचे कॉल आयले ते पळोवपाक तांणी सांगलें म्हणजे आमी कांयच करपाक शकना पण हे दहशत हांगा जें चल्लां पळय न्हू ताका पर्याय ना सो हांव कितें म्हणटा जे कितें हांव उलयलां पळय न्हू तें खरें आसा न्ही जाल्यार त्या आजोबाक खबर आसतलें आनी जो कोण एक ट्विस्ट केला ह्या हिशोबान जर ते खरें आसात न्ही म्हणजे हांव जर रॉंग आसत न्हू जाल्यार त्या आजोबान म्हाका धरचो किंवा ह्या लोकांनी जी म्हजी बदनामी केल्या पळय तांकां धरचो आनी दुसरी गजाल काल हांगासर हांवें ते हांगा म्हाका धमक्यो दिल्या तूं सत्तरीन येवनूच दाखय सत्तरीन जाल्यार तुका मारतले हाजेर मकरंद वेलिंगकारा सारको एक मनीस सांगता तुका फोडटलो म्हणून आतां हांवें कोणाक कंप्लेन करपाची मकरंद वेलिंगकार हो ओव्हर एज जालो मनीस ताका बाबान लायला कामाक लायला सो ताज्यो कंप्लेनी कितल्यो कंप्लेनी दिवं तुमकां हांव आतां ह्यो कंप्लेनी म्हाज्या भायर सरतल्यो जेन्ना सत्तरीकारांक बाबा हें करता वापरता पळय तेन्ना सांबाळून वापरा तुमच्यो चुकी ना तुम्ही आरशाच्या घरान रावता आनी दुसऱ्याच्या घराच्या फातर पडटा तेन्ना मातशें सांबाळून रावा कारण दीस म्हणजे मनशाचे घडे भरले की ना की मागीर ते काबार जाता पळय ते दीस तुमच्या भरल्या आनी बाबाक सांगता पॉलिटिक्स खेळनाका आनी सत्तरीकारांक हांव देव कसो म्हणटा सत्तरीकारांक अख्ख्या गोंयकारांक जाणी म्हजी नाटकां केले तांकां देव कसो म्हणटा सत्तरीकार हे म्हाज्या खातीर देव आतां तुमी म्हजी नाटकां करप न करप तो तुमचो देवांचो आनी तुमची चूक ना कारण तुमचो जो देव आसा पळय तांकां तुमी जर भिले आसात जाल्यार म्हजी नाटकां तुमी न केली म्हाका कांय एक फरक पडचो ना तुमी सुखान रावा बाबाच्या अंडर रावा तो उपकार करून अर्थाचो अनर्थ करू नाका इतलें हांव मागता 100% तुम्ही जर पळयलें न्ही जाल्यार म्हाका आतां स्टुडंटा वयल्यानूच ताजो स्टेटमेंट आशिल्लो कल्पेशाचो की 2-3 लोक जमतले म्हणून मागीर हांगा जर पळयलें जाल्यार मागीर 60-70 लोक आशिल्लो आतां म्हाका खबर ना जे खरे स्वाभिमानी सत्तरीकारा पळय तांकां खबर आसा राजदीपू खबर आसा हांवें स्टेटमेंट केलो तोय खबर आसा समजा हांव चुकीचो आशिल्लो न्हू प्रत्येकाक अधिकार आशिल्लो फक्त हांगा न्हू म्हज्या घरा कडेन म्हाका भायर काडून मारपाचो पूण हांवें चूक करपाक जाय आशिल्ली आतां तुमी जे सत्तरीकारांनी म्हटलें म्हाका बाजारान चूक मग जेन्ना हांव गिल्टीच ना हांव फॉल्टीच ना सत्तरीकारांक हांवें गोरवां म्हणूच ना तेणी स्वता उडून घेतला आनी ताणें आपल्याचेर उडून घेतला ताका हांव कांयच करपाक शकना माफी म्हणटा ती म्हाका हांवें चुकूच करूं ना न्ही तुम्ही आता जे म्हटलं पळय सत्तरीकार मजबूर आसा म्हटलं पळय तुमकां कसली मजबुरी अशी आसा सत्तरीकार भितर हीच न्ही अर्थाचो अनर्थ करून म्हजेर बदनामी करप म्हज्या नाटकाचेर यो धमकी दिवपाच्यो ही जी मजबुरी आहा न्हू हेका कोण तरी करपाक लायता पण तुम्ही ज्यांना स्टेटमेंट केलं न्ही 45,000 त्यांनी गोरवा पोचल्या दावे पण त्याच्यात पयलीं जेन्ना त्यांनी विश्वेश राणे स्टेटमेंट केलं की 45 लोक आपण पणजे हाडटलो सो तेका ती रिलेट जाता अशें दिसना तुमकां तुका भाशेंत खूब नाटकां करपी म्हणून तुका अर्थाचो शब्दाचो अर्थ कळटा हांवें कितें म्हटलें तुवें 45,000 लोक हाडून हें करता म्हटलें हांवें ताका सांगलां तुवें एखादी गोरवां पोसल्या जाय आनी आतां हांवें स्टेटमेंटान सांगलें मनशाक धांवलेलो म्हणून तूं भोगीत धांवचो ना तूं प्रोटेस्ट म्हणून मनीस हांव तो विचार करता फक्त गोरवां धांवपाक शकता गोट्यांतल्यान दावे सोडलेलो तो पल्ले रस्त्यार वचून उबो रावन ते फक्त गोरवां करपाक शकता आनी त्या अनुशंगान आनी विश्वजिताचो वडील आसा पळय ताची गोरवां आशिल्ली एखादी 45,000 गोरवां ताणें पोसल्या आसूं येता ह्या उद्देशान ताणें उलयलां आसूं येता ह्या अनुशंगान हांव उलयलें सत्तरीकारांक केन्नाच हांवें गोरवां म्हणना एक शब्द सुद्दां कारण ज्या मनशांनी म्हजेर मोग केला तांकां गोरवां म्हणपाक म्हाका पिसावलो कुत्रो जावना आनी म्हाज्या तकलेन सुटना हांव जेन्ना उलयता तेन्ना विचार करून उलयता म्हजी किडत सुद्दां येता पळय न्हू ती विश्वजिताचेर आशिल्ली सत्तरीकारांचेर न्हू अमित बाबा आतां आमी हालीं पयल्या खुबशे एक्टिविस्टांचेर उलयतना ते ऑब्जेक्शनां घालतात कंप्लेनी घालतात दिस इज टू डिटर पॉलिटिकल मोटिवेटेड आसता ह्यो म्हाका दिसता मध्ये सिंपल गजाल हांव आज प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागता की खंय तरी तुमच्या भितर स्वाभिमान जर आसा गोंयकार आसपाचो जाल्यार मातशें जागे जाय तुमचो स्वाभिमानान जागो करप ज्या तरेन आज सरकार गोंयकारांक टेकन फॉर ग्रांटेड घेता आज ज्या तरेन स्टेटमेंट विश्वजीत राणेनूय जो स्टेटमेंट केलो की 45,000 लोकांक हाडटलो तातूंत ताणें टेकन सत्तरीकार फॉर ग्रांटेड ताचें खंयच वायट दिसूना सत्तरीकारांक की आमकां तो आपयता आमी येतले म्हणून आनी पणजे क्रिपल करतले म्हणून आनी तुमच्यातले कितलेशेच लोक पणजेन कामाक आसा ह्या गोष्टीचो विचार करूं ना की तांचे लायफ रिस्क करता तो की एक सत्तरीकार विरुद्ध पणजेकार सत्तरीकार विरुद्ध गोंयकार अशें जर तो करता जाल्यार हातूंत भितर सत्तरीकारांक खंय दुख्ख जायना ह्या गोष्टीचें तातूंत तांचो स्वाभिमान ना कशें आसता म्हणजे पॉलिटिशियनांनी आजकाल गोंयकारांक लाचार करून दवरल्या तांकां दिसता की 15,000 MTSाचो जॉब दिता की तातूंतल्यान तांचें लायफ जालें म्हणून पूण हो कशें चलतलो फुडारी हें कळना परिस्थिती अशी आसा की पॉलिटिशियनांक अशें जावपाक लागला की आपल्या वोटर्सांक लाचार दवरप जाल्यारूच ते आपल्याक वोट करतले ही परिस्थिती जावन पडल्या आनी गोंयकारांची परिस्थिती अशी जाल्या की आज ऑप्शन नाशिल्ल्या कारणान लाचारीक सतम जाता हें जेन्ना चेंज जातलें जेन्ना गोंयकारांतलो स्वाभिमान जागो जातलो
तेन्ना गोंयकार जेन्ना उठतलो जो आमी उठता तो पळयलो जाल्यारच गोंय बदलतलें कारण आज परिस्थिती गोंयांत मिडल क्लास जगता कसो तो म्हाका कळना आय डोंट नो हाव यंगस्टर हू इज अर्निंग 20,000 22,000 सॅलरी करता एवरेज सॅलरी 15-20,000 आसता संवसार कसो करता तो कारण आज आवय बापूय पोसतात आवय बापूय घरा शीत आनी कितें आसा तें हाडटा पूण जेन्ना ही जबाबदारी एका तरणाट्याचेर येतली जो आज 18 ते 25 वर्साचो आसा तो संवसार कसो चलयतलो हें जर लक्षांत घेत जाल्यार स्वाभिमान जागो जातलो आनी मागीर कळटलें की भारतीय जनता पार्टीन गोंयांत कितें चलयलां तें आणि ते जर कळटलें जाल्यार स्वता एकदा विचार करचो पडटलो हांवें सांगून जावचें ना तें स्वता घरा वचा आरसा समोर रावा देवा समोर रावा आणि विचार करा खरीच ही पार्टी सनातनी पार्टी काय म्हणून खरीच हांकां देवाचें पडल्या काय म्हणून काय एक दीस जय श्रीराम म्हणून रॅली काडप ट्रान्स म्युझिकाचेर आनी तातूंत आमी खुश रावप आज बियॉन्ड आय एम स्पीकिंग बियॉन्ड वॉट इज राजीव गॉन थ्रू बट दिस इज द स्टेटस ऑफ गोवा अँड गोंयकार आमी लोकांक रस्त्यार आसतना पळयल्या आमी लोकांचेर केसी फेक घालता ते पळयल्यो आमी प्रोटेस्ट आज प्रत्येक गांवांत प्रोटेस्ट कित्याक चल्ल्या सरकारा विरुद्ध सगळ्या हाती आसा म्हणून सरकारा बरोबर आसा म्हणून कारण गोंयकार हो विटला खंय ना खंय तरी पूण दबक्या आवाजान उलयता कारण भंय दिसता की टार्गेट करत भारतीय सारखे पण इट इज टायम यू गेट अप स्वाभिमान जागो करा नाल्यार घट्टण जातले गोंयचे आनी तुमचें लक्षात दवरा देर इज नो सेकंड थॉट्स अबाउट दिस आणि एक गजाल सांगता काल जे तुम्ही तावा तावन उलयताले ज्या पद्दतीन म्हाका दिसलेले सत्तरीकारांक किडो घेना म्हणून सत्तरीकारांक किडो घेता तांकां कितें म्हणलें जाल्यार जर ह्यो तावा तावन उलयता ते 39A खातीर तेणी शब्द काडून आपल्या लिडराक सांगलेले न्हू व 39A येता तो सगळे गोंय काबार करपाचो म्हणून जाल्यार हांव ताका सॅल्यूट करतलो न्हू हांव इतलेंच मागता ज्या पद्दतीन म्हाका ते खाता आनी मारता कशें उठयलेले व तारे बाबाक सांगा 39A हो काबार करपाक सोदता व हांव न्हू प्रत्येक गोंयकार उलयता म्हणून जाल्यार तुमकां हांव मानतलो आसलो की आतां आयज जालें कितें परत आपयलो तुमकां ना आनी प्रत्येक this is notice of issue they want they can call there is not a problem he can come as many times as he is called for but कित्याक पयलीं म्हणजे हें ऑफेन्सूच जायना वी विल गो फॉर कॉशिंग ऑफ दिस एफआयआर इफ ताजेर एफआयआर जाता जाल्यार राणेचेरूय एफआयआर जावंक जाय similar situation and similar things have been said in front of Home Minister. So why not an FIR against Pratap Singh? Because his minister is he immune to in terms of BNS. BNS and जे कितें म्हणलां ते जर हाका लागू जाता हाज्या स्टेटमेंटाक ते लागू जावपाक जाय. See, we have to understand politician जे आसा पळय आज ज्या तरेन कायद्याचो वापर पुलिसाचो वापर करता ते हे दिस इज नॉट हेल्दी दिस इज बॅड फॉर स्टेट ऑफ गोवा आनी खंय ना खंय तरी हे बंद जावचें पडटलें 39A असो प्रोटेस्ट वॉज बाय ऑल गोवन्स इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम सांतांद्रे बट इट वॉज मेंट फॉर ऑल गोवा तातूंत भितर सगळे पॉलिटिशियन सगळे एक्टिव्हिस्ट सगळे गोंयकार एकठांय जाले तो एकट्याचो कोणाचो विजय न्ही ऑफकोर्स गिरेश बाबान जे केलें इट इज समथींग दॅट इज व्हेरी हॅव टू एप्रिशिएट वॉट जावंक जाता आनी हें जायत आसा पर्टिक्युलरली पेडण्या सारख्या गांवांत ज्याचे सुद्धा 39A अंडर आतां न्यू कांय फाटल्या दिसांनी नोटिफिकेशन आयलां की सगळे खंय ना खंय तरी रद्द जावचे पडटले कायदेशीर आसूं किंवा एसेंब्लीन जी लढाई आसा ती लढाई राजदीपाची ती लढाई विरेशाची किंवा म्हजी आनी तुजी उरूनच फक्त गोंयकारांची आसा आनी म्हाका दिसता ह्या निमतान गोंयकारांक कळून दिसता की दिस हॅज टू बी टेकन हेड